Você que se sente pequeno, dirija seus olhos. Car c'est toi qui connais la pensée cachée de ces Écritures, notre Jésus. Amen. Amém. Amen. Amém. Bom dia. Bonjour. Muito obrigado. Podemos sentar. Merci beaucoup. On peut s'asseoir. Na pamboli nzambe oyo a rendre réel matinée à Lolo. Dou graças a Deus por esta amanhecer. Ce n'était pas facile au prix de beaucoup de combats, beaucoup de tribulations, mais Dieu a rendu réel ces matinées. Não foi fácil. Em cima de muitos golpes, combate, etc. Mas o Senhor rendeu esse dia favorável. 2 semaines après, passé à Liège, j'ai perdu une personne très chère pour moi. Je devais partir au Congo, aller enterrer. 2 semanas atrás, perdi alguém que era muito querida para mim. Tive que ir para o Congo, enterrar e voltar. C'est ma tante qui vivait avec moi. E a minha mãe grande. Mais par la grâce de Dieu, nous voilà là présents, en train de faire l'œuvre du Seigneur. E pela graça do Senhor, estamos aqui fazendo a obra de Je Deus. ne pourrais pas passer sans pouvoir dire un grand merci au patriarche, notre père de la nation, un père que j'aime beaucoup, le prophète Miezi Antonio. Papa, merci beaucoup pour votre présence. Não posso passar sem, portanto, agradecer ao patriarca, um pai que eu amo muito. Papá, muito obrigado, profeta Miezi Antônio. Je suis tellement flatté de prêcher devant le Père comme le prophète Miezi. Estou muito grato em poder compartilhar ou pregar diante de um homem excelente como o profeta Miezi. Pour moi, c'est un grand privilège de parler devant ce Père de la nation, car je sais que c'est la nation angolaise qui m'écoute maintenant. Porque eu sei que para mim é uma honra, porque pois, na manhã de hoje eu sei que é a nação angolana ouvindo a minha pessoa. Et je suis tellement flatté de parler devant mon Père spirituel, le Père qui m'a engendré dans le ministère, mon idole, l'image, mon exemple, mon modèle, il est presque tout pour moi. Também agradecendo ao meu pai espiritual, que é o meu genitor no ministério, ele é quase tudo para mim. Il a toujours crié en moi, il m'a toujours encouragé, il a toujours été là une force pour moi. Ele sempre acreditou em mim, sempre me encorajou e sempre esteve ao meu lado. C'est pourquoi il est évident d'avoir un bon père à tes côtés. Por isto é muito evidente que tenhamos uns bons pais aos nossos lados. Parce que le père fait la force de son enfant. O pai sempre faz a força do seu filho. Ni t'étais ses efforts, je n'allais pas être là où je suis aujourd'hui. Se não fosse os seus esforços, eu não estaria aqui hoje, eu não seria o que eu sou Une fois de hoje. plus, merci papa. Mais uma vez, obrigado, Et je voulais papá. dire merci à tous les hommes de Dieu qui sont présents en ce lieu. Obrigado a todos os homens de Deus aqui presentes. Je ne suis pas plus meilleur que vous. Não sou melhor do que Je vocês, suis le moindre de vous. sou o menor de Et vocês. c'est la grâce qui m'a été octroyée ce matin Mas a graça nesta manhã de faire preuve de ce ministère. de poder fazer a prova Que deste votre Dieu ministério. vous bénisse Que abondamment. vosso Deus os abençoe. Je disais que votre Dieu vous bénisse Que abondamment. Ele abençoe abundantemente. Je voulais dire aussi un grand merci à tous les collègues de l'école qui viennent m'assister. Também muito obrigado aos colegas das escolas que vieram me assistir. Malgré de nombreux travaux et devoirs nous avons ces derniers temps, Apesar de muitas tarefas e deveres que nós temos, ils ont disposé le temps pour venir nous assister. mas disponibilizaram seus tempos para poder Et ouvir. un grand merci à notre coach, le docteur Lunama, là où il est, que son Dieu le bénisse. E muito obrigado para o colégio do Dr. Nama Mayela, que Deus abençoe. Merci, je voulais partager avec nous quelques points essentiels que Dieu m'a mis en esprit pour partager avec nous à ce qui concerne l'église missionnaire et l'église des missionnaires. E gostaria de partilhar com vocês alguns pontos que o Senhor colocou em meu coração acerca de uma igreja missionária e uma igreja em demissão. Cette conférence, c'est la 4e édition que nous sommes en train de faire par la grâce de Dieu. Esta conferência hoje é a 4ª edição que estamos a fazer. C'est une conférence débat à la lumière de la parole. É uma conferência debate à luz da palavra. Donc, c'est un cadre auquel nous enlèverons tous les hérésies, toutes les ignorances que les hommes de Dieu peuvent avoir aujourd'hui dans nos ministères. É quadro onde nós encontramos muitas heresias, muitas coisas ruins que os homens de Deus podem encontrar hoje em dia no La ministério. manque de formation parmi les hommes de Dieu nous pousse à faire de n'importe quoi dans les ministères aujourd'hui. A falta de formação em meio de homens de Deus são motivos que levam muitos a fazerem muitas coisas ruins. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné cette révélation pour aider les futurs hommes de Dieu qui a l'esprit, qui a la volonté de servir Dieu, mais qui manquent de notions qui peuvent les bien encadrer pour faire bien accomplir la mission que Dieu leur avait donnée.
E por meio desta revelação que nós recebemos para instruir, ajudar muitos homens de Deus para poder caminhar segundo a missão que lhe foi dada no plano de Deus. Je bénis Dieu parce que hier, notre papa, le maréchal, nous a vraiment beaucoup incentivé à ce qui concerne la formation. Agradeço a Deus porque ontem foi um incentivo máximo da parte do patriarca sobre a formação. Nous avons compris que dans cette génération, la formation est vraiment urgente et très importante pour chaque homme de Dieu. E nós fomos entendendo que a formação neste tempo é muito importante para cada homem de Deus. Pourquoi je vais partager avec nous quelques 4 points par la grâce de Dieu. Neste caso, eu vou particular com vocês alguns pontos sobre a graça de Deus. Le premier point, je vais parler sur quelques définitions. No primeiro ponto, vamos falar sobre algumas definições. Le deuxième point, je vais parler sur la pensée cachée de Dieu pour l'Église. Segundo o pensamento é o pensamento escondido de Deus para a igreja. Et le troisième point, je vais parler sur les 2 caractéristiques essentielles de l'Église missionnaire. Terceiro, falaremos sobre as 2 características da igreja missionária. Et le quatrième point, je vais parler sur la conclusion. E a quarta será a minha conclusão. Dans le passage que nous venons de lire du livre de Matthieu, chapitre 28, verset 15 jusqu'à verset 16 jusqu'à 20. Onde acabamos de ler do Mateus capítulo 28, 15 a 25 ou 20. Nous avons vu les dernières considérations de notre Seigneur Jésus-Christ en os et en chair. Estamos a ver as últimas considerações do nosso Senhor Jesus Cristo em osso e em carne. Ce sont les dernières paroles qu'il a adressées aux disciples avant de repartir au Père. São as últimas palavras que ele direcionou aos discípulos antes dele voltar para o Pai. Para au Pai, non. Au Pai. Ao Pai. Il n'est pas retourné auprès du Père, mais il est retourné à la paternité. Ok, ele voltou na paternidade. Voilà. Ce sont les dernières paroles qu'il a adressées à ses disciples. São as últimas palavras que ele deu. Qui aujourd'hui, ces disciples ne font plus part des vivants et nous qui sommes aujourd'hui des vrais disciples de Christ. Nas quais hoje eles não estão mais vivos, mas nós hoje representamos Car os. nous fassions l'œuvre de la continuité de ce que les disciples ont commencé à faire. Porque estamos a fazer a obra da continuidade que os discípulos começaram a fazer. Jésus a dit ceci. Jesus disse o seguinte: Allez dans toutes les nations faire des disciples. Ides em todas as nações e fazei Le discípulos, baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. batizando-os em nome do Pai, do Et Filho e do Espírito Santo, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. e ensinando-os a respeitar ou observar tudo que eu vos La première dei. chose qu'il faut comprendre par rapport à ces récits A primeira coisa que devemos compreender est que tout ministre qui n'a pas été un disciple ne peut jamais interpréter la vision de l'Église. é que todo ministro que nunca foi um discípulo nunca será capaz de interpretar a visão ou a missão da igreja. Pour être à la hauteur d'accomplir la mission de l'Église, Para estar na altura de cumprir a missão da il y igreja, a une étape qu'on ne peut pas franchir ou branchir ou sauter, je pourrais dire en bon temos français. sempre etapas ou fases que nós devemos preencher. Et cette étape-là s'appelle le discipulat. E essas fases chama-se o discipulado. Ce qui est à la base de la destruction et de beaucoup de confusion dans la mission de l'Église, É na base de discussões e muitas confusões meio da igreja, et que l'Église du XXIe siècle comptait peu de disciples. na qual o discípulo a igreja do século 21 está com falta, escassez de discípulos. Nous avons aujourd'hui, par la grâce et par la miséricorde de Dieu, des hommes de Dieu qui ne sont pas encore disciples, mais qui sont déjà des hommes de Dieu. Pela graça, hoje no ministério temos homens de Deus que se encontram ainda não discípulos, mas já são ministros de Deus. La capacité des disciples n'est pas mesurée par rapport au nombre de gens qu'il réunit. Non. A capacidade do ministro não está no nível das pessoas que ele consegue juntar. Mais un disciple est qualifié par rapport à sa façon d'interpréter toutes les paroles que Jésus nous a prescrites. Mas discípulo é caracterizado em relação a saber interpretar todas as palavras que Jesus nos deu. On peut avoir beaucoup de peuples, beaucoup de noms, beaucoup de personnes parmi nous, des riches, des pauvres, je ne sais pas moi. Podemos ter muitas pessoas, ricos, pobres, etc. Mais si nous ne sommes pas à la hauteur d'interpréter toutes les paroles du Christ, alors on n'est pas encore disciple. Se nós não tivermos a altura de interpretar toda a palavra de Cristo, quer dizer que ainda não chegamos. Et un disciple qui n'a pas encore compris
les paroles de Christ ne peuvent pas aussi interpréter la mission de l'église. E discípulo que ainda não entendeu ou compreendeu a palavra de Cristo também não pode interpretar a missão da igreja. Notre vraie maladie, nous écoutons peu, nous voulons exécuter beaucoup. Nós ouvimos pouco, executamos muito. Nous voulons écouter mal, mais interpréter beaucoup. Queremos ouvir mal e interpretar muito. Je dis souvent qu'un disciple mal formé, c'est une déformation pour des générations à venir. Discípulo mal formado é catástrofe para a geração vindoura. Lorsque les disciples sont bien formés, ils peuvent bien assumer la responsabilité de la génération future. Porque quando elas forem bem formadas, ele pode muito bem assumir a geração vindoura. Parce que ce qui fait la force des disciples, c'est l'ensemble des choses qu'il connaît de son maître. Porque o que faz a força de discípulo é o conjunto do conhecimento que ele adquiriu do seu mestre. C'est pourquoi Christ est sur la terre comme un vrai disciple. Por isso Cristo na terra como verdadeiro Il ne discípulo. pourrait pas parler de lui-même. Ele não falava de si mesmo. Il devait parler des choses qu'il a appris auprès du Père. Deveria falar de coisas que ele aprendeu ao perto do Pai. Et la plus grosse maladie que nous parlons aujourd'hui, des choses qui sont de nous-mêmes. E o grande erro ou doença atual é que nós falamos de coisas que nós adquirimos pessoalmente. C'est ça le plus grand risque que nous connaîtrons aujourd'hui dans l'église du 21e siècle. Isso é perigo para a igreja do século 21. Est-ce que je peux avancer? Posso avançar? Je peux avancer? Posso. Jésus leur a dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ensina-os a observar tudo que eu ensinei. L'observation ici, c'est pas seulement juste une question d'écouter, non. A observação não é só questão de ouvir, mais c'est une question de veiller jusqu'à ce que l'homme soit à la capacité de reproduire ce qu'il a appris. mas a questão é vigiar até que o homem esteja capaz de reproduzir o que ele aprendeu. Une seule prédication ne suffit pas pour faire un disciple. Uma só pregação não é suficiente para tornar Mais discípulo. l'œuvre continuelle du ministère peut rendre des hommes des disciples. Mas a obra contínua do ministério pode render homens a ser discípulos. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, j'entre maintenant dans mes points que j'ai mentionnés. Je voulais commencer par la définition de quelques thèses. Por isso, entrando já na minha pregação, algumas definições. Je voulais définir l'église, mais je crois que ce n'est pas vraiment important parce que tous chacun de nous connaît qu'est-ce qu'est l'église. Queria definir a igreja, mas acho não é muito importante porque muitos de nós aqui já sabemos. Mais je voulais juste auxilier par rapport à la pensée que Dieu m'a donnée sur ce qui concerne l'église. Mas vou martelar sobre o pensamento que o Senhor me deu em relação a esse sujeito. L'église, à part d'être l'ensemble de ceux qui sont appelés hors d'eux, A igreja, além de ser o conjunto de pessoas chamadas fora de, mais l'église étant une ensemble de personnes qui ont accepté la foi de l'œuvre rédemptrice et salvatrice de Christ, mas ela é o conjunto das pessoas que aceitaram a obra completa da redenção, da salvação de Cristo. et marchant selon l'autorité infaillible de la parole de Dieu, E caminhando sobre a autoridade infaível da palavra de Deus. unis dans un corps par le breuvage du Saint-Esprit. Unido num corpo pelo poder do Espírito Santo. L'église, à l'un d'être l'ensemble des hommes qui sont appelés hors d'eux, A igreja, além de ser conjunto, uma assembleia de pessoas chamadas fora de, nous voyons au plus profond que l'église, nós vimos na profundeza que a au-delà igreja, de cela. ela está acima disto. Aujourd'hui, nous avons des hommes qui sont appelés hors d'eux, mais ce qu'ils font n'est pas une église. Nós temos hoje em dia homens de Deus chamados fora de, mas os que fazem não é Nous caracterização de uma retrouvons aujourd'hui igreja. plusieurs sectes qui s'appellent par les églises, Porque há muitos setos que se chamam de igrejas, qui sont séparés aussi des systèmes du monde, também são apartadas do sistema mundial, mais qui ont une idéologie qui n'est pas celle de Christ. mas que tem uma ideologia fora de Cristo. Mais ici, nous voyons que l'église, Mas aqui estamos a ver que a c'est igreja l'ensemble de personnes qui ont accepté la foi à l'œuvre rédemptrice de Christ. é o premièrement. conjunto de pessoas que aceitaram a fé na obra da redenção de Cristo Là, je primeiro. comprends que là où il n'y a pas la foi sur l'œuvre rédemptrice de Christ, ce n'est pas une église. Quer dizer que onde não há a fé na obra da redenção de Cristo, não é uma Là où igreja. Christ n'est pas le rédempteur, cette assemblée n'est pas une église. Cherchez un autre nom à donner à cette assemblée. Onde uma igreja não tem a obra da redenção como a primeira fonte, quer dizer que esta igreja não é uma igreja. Procura outro nome Mais para si dar. c'est réellement c'est une église, Porque somente se ela é uma on doit igreja,
igreja. avoir la foi sur l'œuvre rédemptrice de la personne de Christ. Devemos ter a fé na obra da redenção, que é a pessoa de Cristo. Je peux avancer. Posso avançar. La deuxième dimension, on peut dire que l'Église est un peuple de Dieu séparé par rapport à la création. Et l'Église fait l'œuvre du troisième jour. E a segunda opção, podemos dizer que ela é a obra da igreja separada em relação Par rapport à la création, da criação. l'Église sont ceux qui sont séparés. São aqueles que estão afastados ou separados. Parce que le troisième jour, nous voyons que Dieu a commencé à séparer les choses. Porque no terceiro dia foi o dia da separação. Il a séparé la lumière avec les ténèbres. Separou as trevas da luz. L'Église sont ceux qui sont appelés pour être séparés de certains systèmes du monde. Quer dizer que a igreja é povo separado de alguns sistemas mundial. Quand Dieu voulait séparer la lumière et les ténèbres, Quando ele queria separar a luz das c'est juste une trevas, manière d'annoncer que ceux qui sont de l'Église doivent être séparés de certaines choses, de certains systèmes du monde. era só uma forma de poder dizer que os que estão dentro da igreja têm que ser separados em alguns sistemas do mundo. Et en deuxième définition, je voulais définir à ce qui concerne la mission. E na segunda definição é a missão. La mission, c'est l'acte d'envoyer. A missão é o ato de C'est enviar, l'acte d'envoyer. L'action d'envoyer. a ação de enviar. Ou encore on peut dire tâche donnée à quelqu'un d'accomplir une tâche. Ou também uma tarefa que podem dar para alguém preencher. Lorsqu'on confie à quelqu'un une responsabilité d'accomplir, Quando dá a alguém alguma responsabilidade de cumprir, c'est ce que nous définissons comme une mission. nós podemos defini-la como uma missão. Si nous retournons dans le jardin d'Éden, Se nós voltemos para o jardim do lorsque Éden, Dieu a créé l'homme et la femme, quando Deus criou o homem e a mulher, il les a placés dans les jardins. colocando eles no jardim, La mission était de veiller sur les jardins, a missão era vigiar para de o jardim, gouverner sur les jardins governar et de bien prendre soin du jardin. e também bem tomar conta do jardim. Mais ces derniers, par la séduction du diable, Mas este último, na sedução do diabo, ils ont oublié que leur mission a été centrée par rapport à l'obéissance et à la soumission aux lois établies de Dieu. acabaram por esquecer que a sua missão estava centrada na missão do conhecimento da Dieu palavra de ne peut Deus. pas confier une mission à quelqu'un sans pouvoir donner des lois qui vont encadrer cette mission. Deus não pode dar uma missão a alguém sem lhe dar uma lei que pode enquadrar esta missão. Je dis souvent à un homme de Dieu, que je Digo partage sempre a plus homem avec de lui, Deus, compartilhava. chaque homme de Dieu connaissait que Dieu lui avait dit. Cada homem de Deus sabe muito bem o que Deus lhe disse. Si tu connaissais que Dieu t'avait dit, Se sabe o que Deus te disse, tu ne vas pas te mélanger avec n'importe qui. tu não vais se misturar com todo mundo. Parce que la sanctification auprès d'un homme de Dieu, Porque a santidade perto de homem de ce n'est Deus pas d'abord fuir l'impudicité, não é primeiro fugir à impudícia ou fuir les vices, je ne sais pas quoi. ou qualquer coisa do tipo. Mais la sanctification en première dimension auprès d'un homme de Dieu, Mas na primeira dimensão perto do homem de Deus, a c'est la santidade capacité d'avoir gardé toutes les paroles que Dieu t'avait dit lors de la mission. é a capacidade de guardar as primeiras palavras que Deus te diz no início da sua Aussi missão. longtemps tu ne sais pas sanctifier ce que Dieu t'avait dit lorsqu'il t'avait appelé, Enquanto não souber santificar o que Deus te falou quando chamou você, tu peux apparaître propre devant les hommes, você pode ser limpo diante das pessoas, mais devant Dieu tu es sale. mas diante de Deus você é super sujo. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi Adam et Ève ont oublié que la mission qui a été octroyée était liée par rapport à la loi de l'obéissance et de la soumission. Por isso que Adão e Eva se esqueceram que a missão foi dada sobre a lei da obediência e da Ils ont submissão. bien gouverné les jardins, Governaram muito ils ont bem, bien gardé les jardins, guardaram muito mais bem, ce qui a détruit leur travail, mas o que destruiu o seu c'était le trabalho manque de l'obéissance et la soumission aux lois de Dieu. era a falta da obediência e submissão nos princípios Et ce divinos. qui détruit aujourd'hui la mission de plusieurs parmi nous, E também é o que destrói a missão de muito entre et nós. que nous prêchons très bien la parole de Dieu, Nós pregamos muito bem, nous prions pour les malades et ils sont guéris. também oramos para doentes, eles Nous ficam faisons curados. sur tomber les gens sur la Também as terre. pessoas caem de Mais unção. ce que nous ignorons, Mas o que nós nous ignoramos rejetons au loin toutes les paroles que Dieu nous avait dites. é que nós rejeitamos no primeiro lugar todas as palavras que Deus nos On décide de tout ce disse. qu'on peut faire à l'église. Acima de tudo que podemos fazer. La chose la plus primordiale qu'on doit garder, Em primeiro lugar, o que devemos guardar ce sont les paroles que le Seigneur nous avait laissées. são as palavras que nos foram dadas para Jesus. Tout ministre qui est séparé de la parole, Todo ministro apartado da palavra, peu importe
ce qu'il peut produire dans son ministère, quais que for a produção dele no il ministério, est hors de la mission du Christ. ele é fora da missão do Cristo. Tout ministre qui est séparé de la vraie parole, je Todo dis bien, ministre- la vraie parole. Todo ministro a dizer a verdadeira palavra, Parce qu'aujourd'hui, il y a parole et parole. porque há palavras e palavras. Nous avons vu la 7e église, les dotées de confirmation ici. Nous avons vu la 7e église. Vimos alguma igreja, La 7e église de la Odyssée. a Laodiceia, a Ele sétima Qui est igreja, dotée de confirmation ici. onde falamos aqui do Papa de Pendant Cá. que Dieu parle à l'église, Enquanto Deus fala à et igreja, l'église aussi parle. a igreja também está falando. Et nous avons aujourd'hui cette église-là, E temos esta igreja, auquel l'Éternel parle, onde o Senhor fala, le peuple aussi o parle. povo também fala. Dieu parle, Deus fala, le pasteur aussi o parle. pastor também fala. Or, si réellement nous voulons garder la mission du Christ, Se realmente queremos guardar a missão de Cristo, nous devons que sanctifier toutes les paroles que Dieu nous a laissées Devemos- dans l'église. o pensamento escondido de Deus para a Je igreja. voulais que vous me prêtiez beaucoup d'attention ici à ce point. Prestam atenção aqui, Parce qu'il y a des choses que je voulais essayer d'expliquer par la grâce de Dieu. coisas que eu quero explicar na graça de Deus. Si on peut m'aider à prendre le livre d'Ésaïe, chapitre 46, verset 11. Isaías 46, versículo 11. Ésaïe 46, verset 11. Assim diz a palavra do Senhor. Que chamado a ave de rapina, diz do Oriente, e o homem do meu conselho, diz de terras remotas, porque assim o disse, assim acontecerá, e eu determinarei, e também o farei. C'est moi qui appelais de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine énorme pour accomplir mes desseins. Selon la pensée de Dieu, Segundo o pensamento de Deus, la première des choses qu'on doit comprendre, a primeira coisa que devemos que compreender, l'église du Seigneur Jésus-Christ igreja do Senhor Jesus Cristo n'est pas une église terrestre, não é uma igreja c'est terrestre, simplement une église céleste. é uma igreja celeste. Ça, c'est la première vérité. Isso é a primeira verdade. L'église que le Seigneur Jésus a laissée sur la Que a terre igreja que o Senhor Jesus deixou aqui n'est pas une assemblée de gens qui doivent vivre selon la pensée terrestre. não é um conjunto de pessoas vivendo no pensamento da terra. Mais c'est d'abord, en premier lieu, l'église est céleste. Mas primeiro ela é celestial. Comme la tête de l'église est au ciel, Como a cabeça da igreja se encontra no l'église céu, doit vivre non comme étant sur la terre, então ela não pode viver como na elle doit terra, vivre avec la pensée du ciel. mas tem que viver com o pensamento do céu. Parce que le corps ne peut qu'exécuter ce que la tête le montre. Porque o corpo só executa o que a cabeça o mostra. Le corps ne peut que faire ce que ne peut que ir à la direction auquel les yeux lui conduisent. Porque a cabeça, o corpo só caminha à direção onde os olhos o conduzem. Si notre tête est au ciel, Se a nossa cabeça estiver no céu, si nos oreilles sont au ciel, nossos ouvidos estão no céu, si nos yeux sont au ciel, nossos olhos estão no céu. l'église qu'il a laissée sur la terre Então a igreja que deixou na ne peut pas terra vivre comme la terre, não pode viver como a mais il doit terra, vivre par rapport à la mas pensée céleste. tem que viver no pensamento C'est pourquoi je dis celestial. que l'église du Seigneur A igreja do Senhor n'est pas une église terrestre, não é uma igreja da terra, c'est une église céleste. é uma igreja celestial. Après la chute de l'homme, Depois da queda do homem, nous voyons que Dieu a commencé à chercher un moyen estamos a ver Deus colocando meios de ramener l'église par rapport à sa dessein. para fazer devolver o homem, ou a igreja, em Dieu relação. avait un plan sur l'homme. Ele tinha um plano no homem, Dieu avait un projet sur l'homme. tinha um projeto. Lorsque ce dernier a tombé sur le piège de l'ennemi, Quando este último caiu no pecado, comme Dieu c'est un Dieu miséricordieux et compatissant, como Deus é um Deus que compadece e Ele tem il est un Dieu misericórdia, rempli de l'amour. Ele é cheio de amor, Dieu ne s'est pas fatigué. Ele não se cansou, Il a conduit toujours à croire à l'homme. continuou sempre a crer, a Malgré sa acreditar, chute. apesar da sua Mais queda, il cherchait une occasion. mas procurava um método Comment ramener l'homme par rapport aux pensées initiales? como retroceder o homem em relação ao seu primeiro pensamento. Et à chercher les occasions pour ramener l'homme dans la pensée initiale, E procurando meios, ocasiões de fazer retroceder no pensamento Dieu a inicial, décidé de prendre un animal Ele pegou um cordeiro ou um animal qu'on appelle par l'oiseau. que chamamos de ave. Dans le livre d'Ésaïe, c'est le fois que Dieu dit, Segundo aquilo que nós c'est lemos, moi qui a appelé de l'Orient un oiseau de proie. eu que chamei do Oriente uma ave D'une terre lointaine, de uma terra longe, un homme pour accomplir mes desseins. o homem para cumprir o meu Dans desígnio. la Ancienne Alliance, Na antiga aliança, Dieu a commencé à chercher ele procurava qui peut être le canal auquel je peux utiliser quem será o meio pelo qual poderei usar
usar, en premier lieu, no primeiro lugar, pour retourner l'homme dans la pensée initiale. para retroceder o homem no pensamento Nous avons vu Dieu verdadeiro. a choisi un homme Ele procurou um homem, qu'on n'appelle pas Abraham. chamava-o de Abraão. Abraham était un homme qui avait la foi. Ele é um homem cheio de fé. Nous connaissons qu'Abraham était un patriarche de la foi. É um patriarca da fé. Dieu dit à Abraham, Disse no Abraão: quitte de ta patrie, saia da sua parentela, va là où je t'orienterai. vai onde eu orientarei. On le quittait d'Abraham, A saída do Abraão, de Charan, de Charão, pour aller à Canaan. para ir a Canaã, C'est ça de quitter le monde isso é sair do mundo pour aller dans l'éternel. para ir no santo do eterno. L'église du Seigneur, A igreja do la Senhor, première préfiguration, a primeira c'est le prefiguração mouvement d'Abraham. é o movimento do Lorsque Dieu Abraão. appela Abraham Quando Deus chama de Abraão quitter le Charan, de sair do Charão, le Charan, o Charão c'est l'image du monde. é a imagem do Le mundo. Charan, O c'est Charão l'Égypte. é Egito. Lorsqu'il conduisait Abraham vers le Canaan, Quando ele conduz para il Canaã, voulait tout simplement dire isso queria que dizer l'église que a igreja doit sortir du système du tem monde que sair do sistema pour mundial entrer à la dépendance de Christ. para entrar na dependência do Cristo. Glória. Ça, c'est le premier mouvement. Isso é o primeiro movimento. Lorsqu'Abraham déplacé, Quando ele deslocou-se, selon les humains, on voit qu'Abraham sortait. quer dizer que ele saía. Dieu, c'est le créateur du ciel et la terre. Deus é o criador do céu e da Il terra. peut te venir là où il veut. Então ele pode te levar onde Mais quiser. le mouvement d'Abraham, Mas o movimento c'était tout un langage prophétique. era uma linguagem Et profética. la Bible dit, E a Bíblia declara, lorsqu'il appela Abraham, quando chamou Abraão, Abraham avait 75 ans. Abraão só tinha 75 Oui, anos. il avait Sim, 75 ans. tinha 75. Si nous prenons le calendrier romain, Se pegamos o calendário romano, la Bible dit, a Bíblia diz, la gloire de Dieu, a glória de c'est Deus, de cacher les choses. ela é de esconder as Pourquoi seulement il doit coisas. appeler Abraham à 75 Por ans? que tem que lhe chamar 75 anos? Pourquoi seulement 75 ans? Por quê? La Bible dit, A Bíblia le livre diz, de 2 Pierre, segundo de Pedro, chapitre 3, capítulo 3, je crois le verset. versículo... Oh, un homme qui est loin, O homem que está c'est un longe homme qui est accompagné. é o homem que é acompanhado. Mais il est accompagné de qui? Mas de quem? Et de quoi? E de E a polícia quê passou. e de quem? Il y a plusieurs personnes Muita gente qui sont accompagnées, estão acompanhados, mais ils sont mal accompagnés. mas mal acompanhados. Parce qu'ils sont accompagnés Estão des acompanhados hommes qui ont les mêmes faiblesses que eux. de homens que têm a mesma Tem fraqueza. mesmo que Oh, ele. yes, a mesma fraqueza que eles. Mais la vraie compagnie que l'homme peut chercher O verdadeiro companheiro que dans você sa deve mission, procurar na sua missão c'est la parole de é a Dieu. palavra de Deus. Avant de faire toutes les Antes choses, de fazer qualquer il coisa, faut consulter la parole de tem que Dieu. consultar a obra que é a La palavra parole de Deus. Dieu, A palavra de Deus c'est un bon compagnon dans la mission. é um bom companheiro na missão. Yes. David a dit, Davi disse, même quand je marche mesmo que eu andar dans la vallée de l'ombre de na la mort, sombra do vale da je morte, crains aucun mal. não temerei mal Car algum, il est avec moi. que está comigo. Qui était avec Quem David? estava com Davi? Qui était avec David? Quem estava com Davi? David Davi. avait de l'armée. Ele tinha Il avait des armes. armas. Il fut un roi. Ele foi um Mais rei. David a remarqué, Mas ele deu conta, malgré toute la gloire que j'ai, apesar de toda a glória que ele l'unique seule tinha, chose a única qui coisa ne me trahit jamais, que não trairá c'est la parole é de a Dieu. palavra de Deus. C'est pour elle pourrait dire, Por isso poderia dizer, ta parole, a tua palavra c'est une lampe à mes é uma pieds lâmpada aos meus et une lumière à pés mes e uma sentiers. luz ao meu Pour que je santuário. sois sécurisé dans la mission, Para ser segurado na la missão, parole de Dieu, a palavra de c'est Deus ce qui éclairait le parcours de é o que David. vai esclarecer o percurso da sua vida. Cher homme de Dieu, Caro homem de si tu Deus, veux aller loin, se queres ir distante, il faut t'accompagner acompanhado de la seja parole véritable de Christ. da verdadeira e pura palavra de Cristo. Je peux avancer. Pode. Je peux avancer. Et aujourd'hui, E hoje, toute église toda a igreja qui n'a pas de deux ailes que não tem as duas asas n'aura pas l'aurore. não terá o amanhecer. La Bible du livre d'Ésaïe chapitre 8 verset 20. A Bíblia diz, Isaías, À la loi a lei et au témoignage é o testemunho qui nous enseigneront le peuple. que ensinará o povo C'est quoi il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. sobre o que falaremos sobre o povo. Et le livre d'Éphésiens chapitre 2 verset 20. Efésios 2, 20. La Bíblia diz, A Bíblia diz, nous nós avons été édifiés fomos edificados sur les fondements sobre fundamentos des apôtres e apóstolos et des prophètes. e profetas, Donc Jésus-Christ c'est lui-même onde Jesus la pierre angulaire. é a pedra Dit angular. aujourd'hui, Hoje, quel est le fondement que les apôtres ont posé? quais são os fundamentos que os apóstolos colocaram? Quels sont les fondements que les prophètes ont posés? Quais são os fundamentos que os profetas Les colocaram? fondements Os fundamentos que les apôtres que o apóstolo et les prophètes profetas ont posés colocaram pour la bonne marche de para a l'église, boa caminhada de c'était que la Deus repentance. era só o Dans arrependimento. l'église,
Na On n'a igreja, pas deux messages. não temos duas On n'a mensagens. pas trois messages. Não temos Mais três. l'église du Seigneur A igreja do a Senhor un seul message. tem uma só C'est la mensagem. repentance. É o arrependimento. C'est la repentance. É o arrependimento. Une église qui ne prêche pas la Uma repentance igreja que não prega n'accomplit arrependimento pas la mission de Christ. não cumpre a missão de Cristo. Yes. Une église qui ne parle pas de la repentance Uma igreja que não fala do n'est pas arrependimento, posée ela não está sur le baseada fondement. sobre os fundamentos. Si nous voulons être une église missionnaire, Essa é uma igreja nous devons missionária. démontrer déjà Devemos mostrar que às notre pessoas vie que a nossa vida n'est pas terrestre, não é da terra, mais notre vie mas a nossa vida est céleste. é celeste. Et le moyen le plus rapide E o meio mais qui peut rápido nous quitter du monde do mundo pour le ciel, para o céu c'est la foi en Christ é a fé em au Cristo travers de la repentance. através do arrependimento. Cher homme de Dieu, Caro homem de je Deus, bénis Dieu tu abençoa pour Deus la mission qu'il t'a donnée. pela missão que te deu, Je bénis Dieu abençoa Deus pour la révélation qu'il t'a donnée. pela revelação que te deu. Je bénis Dieu Abençoa pour Deus tout ce que vous êtes convenus avec le por Seigneur. tudo que vieram com Mais Jesus. ce que tu n'as pas oublié, Porque tu não pode en ce esquecer qui concerne la mission, da missão. au-delà de ce que tu connais, Acima do que você il faut sabe, préparer les gens tem que preparar as pour l'avènement du pessoas Seigneur. para o Car arrebatamento. la finalité de l'église Porque a finalidade da n'est pas la igreja terre, não é na terra, mais la finalité de mas a l'église, finalidade da igreja c'est le ciel. é o céu. La délivrance, A libertação nous en aurons toujours. temos sempre. La guérison, A cura nous en aurons sempre toujours. teremos. Mais la Bible dit, Mas a Bíblia le declara, ciel passera, o céu passará, la terre a passera, terra passará, mais la parole mas de a Dieu palavra de Deus, ne passera ela jamais. não passará. Prêche la parole. Prega a palavra. Prêche la parole. Prega a verdadeira palavra. Le miracle O milagre ne sont pas si, não está sujeitado discours. sobre discurso, mais le miracle mas o milagre est basé é sur baseado le vrai enseignement de Christ. sobre o verdadeiro ensinamento da igreja. Excusez-moi, je suis Me pas venu desculpa, blesser ta sensibilité, não queria chocar a tua mais il est sensibilidade, bon parfois de le dire. mas há um momento devemos falar. Si tu nous dans la nouvelle génération, Essa nova geração, on est allé plus loin, inclusive eu, fomos muito distantes. trop loin. Muito distante. Merci mon frère. Merci. Muito distante. Si tu nous dans la nouvelle génération, Nessa nova geração, on est allé plus loin. fomos muito distante. Il y a beaucoup de fer, Há muito fogo. beaucoup de fer, de Mu- fer, Pai, beaucoup de fer. fer. Israël la Mwanza, Ah, muitas coisas a fazer. Israël la Lekitro. Fazem muito. Mais observe ton église. Mas observando a igreja, Après avoir fait toutes ces choses, depois de tudo isso, tu as combien de disciples? tens quantos discípulos? Verdadeiros discípulos. Combien de disciples? Quantos? La plus grosse maladie de l'église de l'Angola. A doença de Angola L'église de l'Angola é que a igreja de Angola compte beaucoup de fanatiques. temos muitos Pouco de fanáticos, brebis, muitas mas ovelhas, peu de discípulos. mas poucos discípulos. Combien de gens qui sont dans ton église Quantas pessoas estão na tua igreja qui peuvent interpréter la pensée que Dieu t'a donnée après ta mort? que podem interpretar o pensamento que Deus te deu depois da sua morte? Combien de gens qui sont dans l'église? Quantas? Aujourd'hui, Hoje, le pasteur a peur de faire un voyage d'une année. pai, o homem efetua mais de 20 viagens no ano. Il a peur Tem medo, parce qu'il sait, porque sabe, après une année, depois de il ne ano, trouvera plus personne. não vai encontrar mais ninguém. Parce que tous qui sont dans l'église, Porque todos que estão na igreja São de fanáticos. são fanáticos do pastor. dans l'église aujourd'hui, Na igreja hoje, nous formons plus de fanatiques. temos mais fanáticos, Ouais, sim, mais peu de disciples. mas poucos discípulos. C'est pourquoi Por isso, ma mort précoce est commis et belé. Ma mort précoce a mort precoce est commis et belé. estão muito. Parce que pasteur au Tingamanacher pendant le 1er décembre, dit le 31 décembre. A morte precoce se tornou-se muito porque o pastor fica no púlpito desde o primeiro dia Porque ou aí até ele- o fim. Porque sabe, Si tu as une semaine, se deixar uma semana, Mutu akoya quem wana, virar depois dele akoza na capacité não te. vai estar na altura Ya koteya ndenge ya de teka. pregar como ele Ya prega, kosama kama ndenge asalaka makambo. fazer como ele Ya faz, koteya vision ndenge asalaka vision na ye. fazer o que ele faz a sua visão. Mais je bénis Dieu Mas eu estou abençoando pour notre Deus, Père de la nation, nosso pai da le nação, prophète Mies, profeta Mies notre Antônio, patriarche. o patriarca. Applaudissons pour ce Père. Vamos Applaudissons ainda d'abord. aplaudir, aplaudir, Applaudissons pour ce aplaudir, Père. aplaudir. Il a fait 10 ans hors du pays. Ele fez 10 anos Mais fora da lorsqu'il est cidade, mas revenu, quando voltou, il a retrouvé l'église en vie. encontrou a igreja Parce qu'il viva. a fait preuve de la maturité. Porque fez prova da Que dans son maturidade, église, que na sua il y a un igreja bon nombre de há disciples. discípulos. Laisse-moi aller au troisième point. Vamos no terceiro ponto.
Les deux caractéristiques. Algumas características da Les deux igreja. caractéristiques As duas características essentielles essenciais de la mission de l'Église. da missão da igreja. La première caractéristique est que Primeira característica é l'Église missionnaire a igreja missionária, veille sur le salut des âmes. ela vigia sobre a salvação das almas. Une église que Christ a laissée sur la terre Uma igreja que Deus deixou na n'a terra, pas deux objectifs. ela não tem dois Le objetivos. premier objectif O principal, primeiro objetivo c'est veiller sur le salut des âmes. vigiar na salvação Non das seulement almas. aussi sur le salut des autres, Não somente dos outros, mais sur ta propre salut mas aussi. também sobre a sua própria salvação. Aujourd'hui, nous avons plusieurs pharisiens Temos muitos fariseus qui font part de l'église aujourd'hui. que ele fala hoje na igreja. Qui sont les pharisiens? Quais são os fariseus? Les pharisiens, Fariseus, ce sont un groupe de personnes grupo de pessoas qui ont pris la loi de Moïse. pegaram a lei de Ils Moisés, imposent des autres de pratiquer la loi de Moïse. impondo os outros Mais praticando-as, eux-mêmes ne pratiquent pas la même loi que nous enquanto autres. elas mesmas não praticam-a. Les pharisiens, Fariseus ils sont là pour imposer les autres. estão lá para impor os outros. Nous sommes là, nous les voyons aujourd'hui. Estamos aqui hoje, estamos a ver? Regarde notre Père de la nation. Pai nosso da nação Il est là derrière. está lá fora, Il est assis, il est très calme. sentando calmo. Mais si seulement aujourd'hui, Mas se hoje un pasteur parmi nous pastor entre nós était responsable d'être mis en arrière, fosse colocado il atrás, va murmurer. ele vai murmurar, Il va parler. vai falar, Il va critiquer. vai criticar, Il va revendiquer. vai Donc revendicar. pour lui, comme si on l'a diminué. Para ele como se fosse diminuído. Mais à l'église, Mas na on pourrait dire igreja, aux autres, podemos dizer il aos faut avoir outros, l'humilité. tem que ter humildade, Il faut avoir la patience. tem que ter a paciência, Il faut avoir la tem simplicité. que ter a simplicidade. Tu prêches l'humilité, Você prega a humildade, toi-même tu n'es pas humble. você não é humilde. Tu prêches la patience, Prega a paciência, toi-même tu n'es pas você patient. não é paciente. Tu prêches l'amour, Prega o amor, toi-même tu n'as pas você l'amour. não tem amor. L'église A igreja doit veiller. tem que Le vigiar. ministre de Dieu O ministro de Deus doit veiller tem que sur vigiar le salut des sobre autres a salvação dos et sur ta outros propre e a salut. própria salvação. L'apôtre Paul dit, O apóstolo Paulo je está dizendo, t'ai de dire mon eu corps, estou a te dizer, estou a tratar duro parce meu que je ne corpo, fais pas, porque eu não sei, après avoir prêché les depois de autres, pregar os outros, et que moi-même aussi, eu mesmo também, je sois perdu. também seja Mais en perdido. prêchant les Mas autres, prezando os outros, moi aussi, eu também, je veux que lorsque le Seigneur quando viendra, o Senhor vier, moi aussi je sois é sauvé. que seja salvo. L'église doit A veiller igreja tem que vigiar sur le salut des sobre autres a salvação dos et outros sur ta propre e a salut. própria salvação. En deuxième dimension, Segunda dimensão, deuxième caractéristique essentielle, segunda característica, est que l'église du Seigneur a igreja do Senhor doit veiller tem que vigiar sur la formation sobre a formação des disciples. dos discípulos. La force de l'église, A força da igreja ce sont les disciples. são os discípulos. Ouais. Sim. Un disciple, Discípulo, lui-même, ele sozinho, peut produire 1000. pode produzir 1000 outros. Ouais. É verdade. Un disciple, Discípulo, lui-même, ele mesmo, peut produire 1000. pode colocar ou produzir 1000. Et une église missionnaire Uma igreja qui missionária ne veille pas que não vigia sur la formation de l'église sobre des a disciples formação da igreja, n'est pas une église uma missionnaire. igreja missionária. Si nous voulons parler de la mission de Quer l'église, falar da missão da nous igreja, devons veiller devemos vigiar sur la formation sobre a formação des disciples. dos discípulos. Pasteur. Por quê? Pastor, Quel jour as-tu déjà pris une décision qual dia que tomaste a decisão de rester dans ton église de ficar na sua igreja pour former les disciples? para formar discípulos? Tes protocoles Teus ne protocolos sont pas formés. não são formados. Ce sont des gens qui font le travail par curiosité. São pessoas que fazem trabalho por Même les curiosidade. musiciens, Até ils ne músicos connaissent même pas não sabem ce que c'est la musique. o que é a música. Ils savent seulement chanter. Sabe cantar J'ai une belle voix. uma boa voz. Les gens qui travaillent autour de toi, Pessoas que trabalham do ils n'ont clergé aucune notion de ce qu'ils font. não têm noção do que fazem. Et comment veux-tu faire une grande mission Como é que fazer uma missão si grande? autour de toi, Se em teu tout redor ce monde qui est avec toi todo mundo que está n'ont pas de contigo notion de ce qu'ils font? não tem noção do que Ça, faz. ce n'est pas le temps Isso não é o tempo de mettre des gens par de curiosité. colocar a pessoa por curiosidade. Mais ça, c'est le temps Mas é o de tempo mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. colocar a pessoa que deve no lugar que deve. Si tu n'as pas de temps pour former, Não tem tempo de alors formar, prenez l'argent, então pega payez dinheiro, aux écoles, pega as que tes escolas collaborateurs aillent étudier dans les e vão écoles estudar, pour avoir la connaissance para ter noção, et ce qu'ils vont effectuer à côté de toi. que vão vir ao teu lado. La crise des disciples A igreja do discípulos, entraîne la lourdeur de la marche de la mission. desculpa,
A crise dos discípulos, ela leva o peso na caminhada da missão. Lorsque les gens qui sont bien formés, Os homens estão bem formados. l'adorateur Adorador aura la notion terá a noção. que son papa m'a dit. Se papai subiu, Anzemo lingaka yango wana. aquelas músicas, L'interprète intérprete aura la notion. terá a noção. Ceux qui montent à matite, Quando o pregador não faz, il y a moyen matin não ça. pode subir. Mais vous allez remarquer Vai aujourd'hui, ver hoje na igreja, monter à l'obanassé, o pregador está Interprete embaixo, o cano. intérprete em cima. monter à l'obanassé, Está falando em cima, Interprete na intérprete embaixo. Pourquoi? Por quê? La crise de la A formation. crise da Les deux formação. caractéristiques, Características c'est tuas. aller faire des nations les disciples É ir na nação das discípulas. et veiller sur le salut des E saints. vigiar na salvação Une dos église homens. de missionnaires, Uma igreja de c'est missionários une église é uma qui igreja sont hors de la mission de Christ. está fora da missão de Cristo. C'est une église É uma de igreja. Ésaïe chapitre 4 Isaías capítulo qui 4. dit Seigneur, Que diz, Senhor, nous avons notre propre vêtement, nós temos nosso próprio nous avons notre vestuário. nourriture. Temos que Donne-nous seulement ton nom nos dar só o teu nome pour enlever notre problème. para tirar nossa vergonha. Une église de Uma missionnaires, igreja de c'est missionários une église é uma igreja qui prend le nom de Christ pega o nome pour de Cristo cacher leurs bêtises. para esconder Je as dis suas et je vous besteiras. remercie. Eu vos digo e vos agradeço. Uma salva de palmas.